galing nagresponde sa Maisan Road. Busy yung mga tatlo. Apaw yan! Sige lang daw, sir. Busy yung tatlo. Tatlo din, no? Kala mo na tawag na sino yun. Anong pinanood nyo? Anong movie? Skandal. Sir, Viva Max. Viva Max daw. Viva Max. Sir, sili kang bumalik eh. Sabi na maulit na. Okay na, sir. Ako na po.